Nga nami ang mag-inom sang vitamin C adlaw-adlaw kay makabulig ini sa pagpakusog sang immunity ukon pang pabakod sang resistensya bato sa masakit. Labi na gid kung dunganan sang insakto nga diet kag healthy nga pangabuhi. Budlay abi nga magmasakit kay kung may masakit, pwede ini makaapekto sa pang-adlaw-adlaw naton nga hilimuon. Amo na para hindi makaapekto kag hindi kinahanglan mag-absent sa obra ukon sa eskwelahan. Importante gid nga may ara ta sang makusog nga resistensya pambato sa masakit. Kung gapaminsar ka sang imo budget, hindi magkabala ka kay may ara ta nga sulod sa budget nga vitamin C, ang United Home C-Tab. Halin ini sa United Home Products nga parte sang Unilab nga grupo. Pinsaron mo, ginhimo sang Unilab, pero kaya sang imo kwarta. Sulod gid sa imo budget ang United Home C-Tab. May ara na isa ka botilya nga 100 ka tabletas nga pwede imnon sang bilog nga pamilya. Sulit di bala? Amo na, kung mangita ka sang barato nga vitamin C, pirmigid pinsaron ang United Home C-Tab. Basta C-Tab. Ascorbic acid ang generic name sang United Home C-Tab. Kung may ginabatsyag, ikonsulta sa doktor.